Ha. Tatawanin ko. Ano? Ha. Sumo, ha? Naenyi. Ha? Naenyi. 为什么你知道吗？呢？有听。不是。See the Google. 有听。 Really? Hmm. Oh, hapang ne. Ni-exercise na Ha. Intong. Ha. Ha. Yo. Oh. Yo. Intong. 我看到你哦。I see you. I get you. Don't see me. Do not see me, ah. Huh? Okay? So, 你是什么知道？mainit. Ano pa? You see me. Oh, tapien. Hi. And then? Yeah. Ha? Yeah. Ano mo he? Adu. Ha? Adu. Semua tu. Adu. Papi. Ano nga tu? 不是啊？ Ha. 不是啊。什么？ What did you call this? Utut. Ha? Utut. 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 不是utut. Utut. T. Utut. Utut. Eh. Utut. 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 And then? And then? Yeah. Ano? Tama. And then? What else? The way. Anong way? Yeah. And then? No, hapang na. Very good. Ha? Iko. Anong ligo? Sida. Sida. Iko. Ligo. Ha? Ligo. L-I-G-O. Iko. Ligo and then? What else? Yeah. Ah, good. What? Stupid. And then? Yeah. What else? Yeah. Mera. What about tapin? Bye. Tae mo. What about nyaw-nyaw? Yeah. Ha? Yeah. Ihi. Yeah. Ihi. Ah. Ihi. Hey. Agisbo. Agisbo. Then. Nyaw-nyaw. Yeah. Ayan. Agisbo. Puso ihi. I keep it. Agisbo. Namuhin to pa ako. Ano yun to na? Yeah, Papa. So that's all guys. Ituruan ko kasi siya mag-Tagalog. So sa susunod na mag-alaga sa kanya, marunong na siya. That's my lopan. My lopan is henhaw. It means very, very good and mabait. Ni知道 mabait ma? I'll tell you before, mabait. Mabait. Mabait is henhaw. You know na. Mabait is henhaw. Like that. See? So, yeah. Mabait siya. Palagi tumatawa lang to. Pero pag may, darating din talaga yung moody niya. Ganyan naman talaga kasi, ganyan siya. May sakit, siyempre. Yan. Ganyan talaga yan. Wala naman perfecto, diba? Mabait lang talaga siya. Minsan lang moody.
Bye.